कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नूह सही कह रहा था। ये क्या आफत है? दरवाजे बंद करो। बच्चों को पकड़ो। ये कभी हमें छोड़ेंगे नहीं। रुक जाओ, ये रास्ता तबाही की तरफ जाता है। इसे चुप कराओ। ये हमारे खुदाओं का दुश्मन है। जब वो चला गया तो हमने पत्थरों को पकड़ लिया। हमने पत्थरों को खुदा बना लिया। जब मोहलत खत्म होती है तो बहाने डूब जाते हैं। ये उस वक्त की बात है जब इंसान अल्लाह को भूलना शुरू कर चुका था। एक समय था जब दिलों में सुकून बसता था, जब इबादत बोझ नहीं लगती थी। तो फिर आज हर चेहरा परेशान क्यों? क्योंकि हमारे बीच से वो लोग चले गए जो हमें अल्लाह की याद दिलाते थे, जो दुनिया नहीं आखिरत की राह दिखाते थे। इदरीस अलैहिस्सलाम जब तक हमारे बीच थे दिल भटके नहीं थे। अब वो आसमानों में उठा लिए गए। अब हमें गलत रास्ते से कौन रोकेगा? तुम लोग बहुत जल्दी डर जाते हो। अच्छे लोग जाते नहीं, वो बस यादों में जिंदा रहते हैं। कैसे? उनकी शक्लें पत्थरों में बना लो ताकि जब देखो दिल को तसल्ली मिले और उन्हें देखकर अच्छाई याद आए। अगर इससे दिल को सुकून मिले और अल्लाह की याद बनी रहे। वो नहीं जानते थे याद का ये रास्ता कब इबादत में बदल जाएगा। हमें बचा लो। यहाँ से इंसान ने अल्लाह को नहीं छोड़ा, बस उसे पीछे कर दिया। हम ही इस जमीन के मालिक हैं। हमारे पास ताकत है, औलाद है, दौलत है। सही कहते हो। अब्बा, दिल क्यों कांप रहा है? जब याद इबादत बन जाए और इंसान अल्लाह की जगह पत्थरों से उम्मीद बांध ले तो समझ लो आजाब आने से पहले की खामोशी शुरू हो चुकी है। ये कौन है जो इन सब से अलग खड़ा है? कहते हैं ये बहुत सोचता है, झूठ नहीं बोलता और किसी बुत के आगे नहीं झुकता। हर दौर में अल्लाह एक ऐसे इंसान को चुनता है जो भीड़ का हिस्सा नहीं होता और अगला कदम इंसानियत की सबसे बड़ी आजमाइश बन जाती है। कल भी दुआ की थी, आज भी वही दर्द है। शायद सही तरह से नहीं मांगा होगा। तुम किससे मांग रहे हो? तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैं वही हूं जो तुमसे सच पूछने की हिम्मत करता है। ये पत्थर क्या सुन सकता है? अगर सुन सकता है तो जवाब क्यों नहीं देता? ज्यादा अक्ल मत दिखा। मैं अकल नहीं दिखा रहा, मैं तुम्हें अकल इस्तेमाल करने को कह रहा हूं। ये बातें पहले भी किसी ने कही थी। ये कौन है जो हमारे शहर में सवाल उठाता है? मैं वही हूं जो तुमसे डरता नहीं। हमारे पास ताकत है, औलाद है, दौलत है और तुम अकेले हो। अकेला वो होता है जिसके साथ सच न हो। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, ना दौलत ना ताकत। तो फिर क्यों आए हो? क्योंकि अल्लाह ने मुझे भेजा है ताकि तुम्हें बचाया जा सके। एक अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें बनाया, जिसने ये जमीन ये आसमान बनाया। अगर हमने ना माना तो एक दिन ये जमीन तुम्हारे नीचे से निकल जाएगी। सुना? ये हमें डराता है। अल्लाह जब सच बोला जाता है तो सबसे पहले हंसी आती है और ये हंसी आने वाले तूफान का ऐलान होती है। मैं तुम्हें डराने नहीं आया, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। अगर कल भी यही बोला तो अंजाम बुरा होगा। सब हमें पागल कह रहे हैं। अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले अक्सर पहले पागल ही कहे जाते हैं। ये शुरुआत थी सदियों की सबसे लंबी दावत की, जहां एक तरफ था सब्र और दूसरी तरफ था घमंड।
اور جب یہ دونوں ٹکراتے ہیں تو اتہاس لکھا جاتا ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کرو، بت کچھ نہیں کر سکتے۔ سوچو، دل سے پوچھو۔ یہ ایک دن کی بات نہیں تھی، یہ 1 سال کی بھی بات نہیں تھی۔ یہ وہ دعوت تھی جو صدیوں تک دی گئی تھی، دن میں بھی اور رات کے سناٹوں میں بھی۔ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم بچ جاؤ۔ جاؤ یہاں سے، ہمیں نیند چاہیے۔ لو آ گیا پاگل، اب کس بت کو توڑنے آیا ہے؟ میں تو صرف دلوں کو جوڑنے آیا ہوں۔ اگر یہ یوں ہی بولتا رہا تو ہمارے بت ٹوٹ جائیں گے، اور اگر بت ٹوٹے تو ہماری طاقت ٹوٹ جائے گی۔ لوگوں کو اس کے خلاف کرو، کہو بھوئیں یہ تمہارے باپ داداؤں کا دشمن ہے۔ سنا ہے نوح ہمارے خداؤں کو گالی دیتا ہے۔ ہاں، وہ چاہتا ہے سب کچھ بدل دے، سب ہمیں چھوڑ رہے ہیں۔ ہمارے رشتہ دار بھی۔ اگر پوری دنیا چھوڑ دیں اور اللہ ساتھ ہو تو انسان کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، نوح علیہ السلام لوگوں سے لڑ نہیں رہے تھے، وہ انہیں ہدایت دے رہے تھے، لیکن لوگ ہار کو پہچان نہیں پا رہے تھے۔ میں تمہیں آخری بار چیتاونی دیتا ہوں، اگر نہ مانے تو ایسا عذاب آئے گا جو سب کچھ بہا لے جائے گا۔ بہا لے جائے گا؟ یہاں تو پانی کی بوند نہیں۔ اکثر انسان عذاب کو تبھی مانتا ہے جب وہ آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، اور تب وقت نہیں بچتا۔ اگر پھر دکھے تو مار ڈالیں گے۔ میں تمہارے لیے ہی ڈرتا ہوں۔ اے میرے رب، میں تھک گیا ہوں، لیکن تیرے حکم سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جب سمجھانا بھی عبادت بن جائے اور صبر آخری حد تک پہنچ جائے تو پھر اللہ کا فیصلہ زمین پر اترتا ہے۔ یہ وہ رات تھی جب نوح علیہ السلام پہلی بار ٹوٹے نہیں، لیکن تھک ضرور گئے تھے، کیونکہ جب انسان ہر طریقہ آزما لے اور سامنے والا پھر بھی اسے نہ سمجھے تو دل سجدے میں جھک جاتا ہے۔ اے میرے رب، میں نے انہیں نرمی سے بھی بلایا اور کھل کر بھی سمجھایا، دن میں بھی اور رات کی خاموشی میں بھی، لیکن یہ ہر بار منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہاں ایک بات بہت ضروری ہے، نوح علیہ السلام بد دعا نہیں کر رہے تھے، وہ انصاف مانگ رہے تھے، کیونکہ جب ظلم رکنے کا نام نہ لے تو رحمت بھی فیصلے میں بدل جاتی ہے۔ اوے اللہ، یہ لوگ نہ صرف خود بھٹکے بلکہ اوروں کو بھی بھٹکا رہے ہیں۔ اگر تو انہیں چھوڑے گا تو تیرے بندے کبھی صحیح راستہ نہیں پائیں گے۔ اے نوح، اب تیری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو پہلے ہی ایمان لا چکے ہیں۔ یہ لمحہ آسان نہیں تھا، کیونکہ نبی کا دل دشمنوں کے لیے بھی نرم ہوتا ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہمیشہ حکمت سے بھرا ہوتا ہے۔ اب تو ایک کشتی بنا ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے۔ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اس میں ہی رحمت ہوگی۔ یہیں سے کہانی نے نیا موڑ لیا۔ اب سمجھانے کا دور ختم ہوا اور عمل کا دور شروع ہوا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ ریگستان میں جہاز۔ آج تم ہنستے ہو، کل سچ سامنے آئے گا۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو حالات کا مذاق انسان کو بچا نہیں سکتا۔ یہ کشتی صرف لکڑی سے نہیں بن رہی تھی، یہ ایمان، صبر اور اطاعت سے بن رہی تھی۔ جب نبی سمجھانا چھوڑ دے اور اللہ کا حکم تھام لے تو پھر اتہاس پانی سے لکھا جاتا ہے۔ جب انسان گھمنڈ میں ڈوبا ہو تو چیتاونی بھی اسے ہنسی لگتی ہے، اور یہ ہنسی عذاب آنے سے پہلے کی آواز ہوتی ہے۔ ریگستان میں جہاز، یہ پاگل پن ہے۔ آج تم ہنستے ہو، کل یہ پانی تمہیں ہنسنے نہیں دے گا۔ کیا یہ بارش ہے یا عذاب کی شروعات؟ یہ وہی ہے جسے اللہ نے بھیجا ہے، جو ایمان لائے گا وہی بچے گا۔ اکثر انسان صرف نظارے دیکھ کر ہی سیکھتا ہے، اور یہی وقت تھا جب سچ اس کے سامنے آنے والا تھا۔ بھاگو کشتی کی طرح، ہم نے کبھی نہیں مانا، اب کیا بچائے گا؟ جلدی چڑھو،
हर जीव का जोड़ा आ रहा है। अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं बचेगा जो इनकार करता है। भागो कश्ती की तरफ। हमें बचा लो। हम गलती मानते हैं। अब बहुत देर हो चुकी है। जो अल्लाह का हुक्म मानता है वही बचेगा, बाकी लहरों में समा जाएंगे। बाबा जान, मुझे बचा लो। तेरा रास्ता अलग है, लेकिन आज फैसला अल्लाह का है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने हमें बचाया। याद रखो, सिर्फ ईमान और अल्लाह की इताअत ही बचाती है। कभी कभी इंसान पानी से नहीं अपने घमंड से डूबता है, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो हमेशा सुरक्षित और महफूज रहता है। इन्हीं पहाड़ों पर अल्लाह ने हमें बचाया। सब सुरक्षित हैं, सब जीव सुरक्षित हैं। कौवा बेवफाई की निशानी है, लेकिन अब उम्मीद की दिशा देखो। ये वो वक्त था जब सच और इताअत ने जीत हासिल की और घमंड, मजाक और इनकार पानी में डूब गए। कबूतर ने संदेश दिया, धरती फिर से हरी हो सकती है और ईमान रखने वाला हमेशा नई शुरुआत पाते हैं। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आज भी सबक है। जो घमंड और मजाक में डूबा हो वो डूब गया, जो सब्र और ईमान में टिका वो नई दुनिया में खड़ा रहा। हमेशा वो रास्ता चुनो जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो, क्योंकि अल्लाह के हुक्म पर चलने वाला कभी नहीं डूबता। अल्लाह हम सबको सच्चा ईमान और हिदायत अता फरमाए जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो, क्योंकि अल्लाह के हुक्म पर चलने वाला कभी नहीं डूबता। अल्लाह हम सबको सच्चा ईमान और हिदायत अता फरमाए। आमीन। कमेंट बॉक्स में अपनी मोहब्बत का इजहार जरूर करना।